Halo sakan dikoram chakso changsade getal gepa video ni bakna dagimna na simang ni comments na daldi reply katninga temen jerangan na simang ya YouTube ko ba ya channel ko na simang getal chalai ngachim ba getal YouTuber rang wachim mongsong mati warang no gen ya video dine dagimna simang amerike knai rang china sakan dikona monakta kusyong beya dagimna simang video bakro gen simang uban na simang skip ka gen yang nakta joton kabo jira kori na simang altu bati na simang ya video ko ni yani jaman antang ya tricks ko bajar nakta man gen mo dagimna bang mata mandirangan yanon dege singatinga ya video ko viral ngat nagta ba short video jamaina long video jamaina warang ko viral ngat nagta mai dak ba tricks ko takon nam gen chima dani singatinga mo wa tricks ko na simonanga daldir abainga dagimna jerangan biben getal YouTuber ngachem ba dawsa channel ko chalai nagta start ka ngachem ba earn ka ngachem wan dak barang ni biben ma sijamo uni gmase na simang ba singatinga biben na simang ni topic ko na tanina sakantikon bethelanga jerangan na simang ma siachem yani gaman warang de ma nina segen chimo de banang ne ke agin chimo de na simang skip kai galat to bong agin ne video ko mo de ba jerangan ma si gujachem ba ne kujachem ba changku jengachem warang skirang phachina mo de gmna video ko viral ngat nagta mungsong pati na simang yano singatinga thekrang ko mai dakyo nagta nanga aru thekrang ko nagta na mere kyo nagta nanga ma nimna singatinga mo biben na simang yanon deke singatinga thekrang ko na song properly ongina simang nagta nangani yedi ongja mo de ba na simang arom tamara singatinga description no mai dakka barang ko nagta nanga mai dakba link nang ko nagta nanga warang ba important de ongja mo andi ba mai kana na simang mongsong bati na simang ni description no naingon na simang ni dengtang social media ni platform rang na simang donggen chimong de jekai Instagram ongja maina Facebook ongja maina Twitter ongja maina WhatsApp link ongja maina group ongja Telegram ongja maina mo wa nakbani link nang ko na simang description no nagta manna mo negmne warang go description ko bo maina bisong ba mention ka bisong ni guidelines ni kita bisong ni rules ni kita wa description no nagta bisong ba mention ka mo ni gumo warang ko na simang nagta nanggen aru na simang yerang ko onani chi ya video rang viral onggen ni chamchina ba dongan diban dakke ongja ner penang ne aru na simang tek rang ko nagta biben manna mo wa tek rang ko nani chi ba video viral onggen ni chamchina ba dongan diba viral ongna warang de chance donga mo chance sa ngaya mo chance donggen chimo de na simang ni tek onani chi ya video rang nang ni video rang viral onggen ndi ba mongsong bati re me kana mangsa topic donga mongsong bati na song ye ko important ongira bo jerangan video ko viral onga tak das ke chem jerang ni video rangan viral ongting chem mongsong bat ka bo one title onga mo na je tak ba video ko thareng chem blog ongja maina nang ni tutorial video ongja maina technology video ongja maina ba dengtang memes ongja maina wano entertainment video yen dak ba video rang ko na simang tharing on mo na sone video ni krisan na simang ya title ko do nagta nanggen je dak ba video rang ko na simang tharing chem wona sone video ni kri na simang title ko nang nanggen mo na song blog video onggen chimong ba blog video mo blog video na ge san title cholia ni ongja aro tutorial video ko thari gen chimong tutorial video na ge san title cholia ni ongja mo wana ke apsan ke gemak video ko thari gen chimong mong ba title ge san chan singar khabar kanak ta gemak video ko de manja mo uni geman na chimang je rak ba video ko thari ngon blog video onggen chimong de ba na suni technical video onggen chimong dingthang ta video ko na chimong thari gen chimong de ba upload ka gen chimong de wana sungni dalo title mo title ni aga ni ngona simang ni channel ni title haida blog ongna ba donga ba channel ni title haida technology ongna ba donga ba entertainment ongna ba donga mo wana ke dingthang na song ni title ni kri ba na song ni ya channel ni title ni kri na song video ko upload ka gen ba video ko thari gen mo negi mna wa video ko thari gen chimo mong bo wa title ge san na simang ni video gamma ko khabar kana ta ye title man gen yongja dibana song mai dakba bachi songri ngachem baje biapunari ngachem dawang mai dakki ngachem aro nga daw mai ni gam video thari ngachem ski ngachem wan deke onggen mo uni kri na simang title ko nammere kyo nakta joton ka bo ye title ko bano ni ko mangeni chanchina ba donga na simang title ko nengon na simang YouTube po na simang search ka im bana je video ni title lan viral ongba tingachem ba rengor ingachem wa title ko na simang khabar kanakta ba copy kanakta joton ka bo mo unosa na sungne video de viral onggen uni gaman ya ko phangnan gisikra bo mo na simang tek o nani chi description o nani chi social media ni link o nani chi ba dingthang na simang curious ko o nani chi na simang viral onggen ni chanchina be pengrang ande ban dakki ongjamo mongsong bati na sungni title ko na simang ni video ni kri na song na ta nanggen wa title ko bano ni ko rage ni chanchina ba donga ba singat phna ba donga mo wa title ko ni na simang YouTube po na simang search ka na ta nanggen je video ko na dalo tharinga chem wa video ni kri na simang title ko na simang amna ta nanggen YouTube po mo uno de YouTube po na simang ni video thariya ni kri title ko amjo ko de na simang wa video ba wa YouTube po na simang ni title kita apsan na sungni video ni kita na simang title ko amgen chimo de na sungna title ko natken mo wa title ko click kai ningon badi tanda kangkang views ri bainga badi tanda kangkang rank ri bainga badi tanda kangkang viral onginga wa video ko na simang na ta man genok uno de na sung bisong ni
wa title on gapa ko na sung copy khana gata nanggen copy kan bana na sung ni video ni title na sung ya ko paste kain bana na simang upload khas khabo unodi tharaki na simang ni video rang viral ong nakta mangen yan gi tham process go na simang na aga natinga ya gi ni process de na simang ni video o chance tonga ni sa aga nakta managen ande ba main de one title onggen nang ni video ni create title nang ni video ni Krisana song title ko nakta nanggen yan mong song bat ka ba yan important ong amo tricks de wani mana sima sakan chen ma sinok ne bebera sakan di ko matela na simang ni request kani na ye topic ko na simang na dalor abaha sakan di ko matela na simang chakchike video ko ni swani na matela